Kanjeng Nabi tak bisa Kanjeng Nabi madepak kalaban lalakon boleh. Jadi madepak tuntunan Allah kalaban lalakon. Jadi saya lakon Kanjeng Nabi keruat tuntunan Allah. Kulin nengah Kanjeng Nabi. Madepak kalaban kulina kalaban nengah. Jadi kulin nengah Kanjeng Nabi keruat tuntunan Allah. Bida ban kauletan tretan. Kauletan tretan oleh aku ling anak karpat hibi. Kanjeng Nabi tak bisa. Kotu seros madepak tuntunan Allah. Kalaban kulina, kalaban nengah, kalaban asarena madepak. Lain mun kauletan tretan diutus ke sak mari utus mari pon. Kanjeng Nabi kotu ajelas sakih. Kalaban lesanna, kalaban lalakonna, kalaban tenggana, kalaban mangkana Kanjeng Nabi dadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sakulin dengan Kanjeng Nabi perjuanganna, dakwana, ngalatini umat, ngalatini masyarakat, pergaulanna, ibadahna, salata, nika dadi contoh bagi orang saya mengharap Allah, saya mengharap oleh ridhonya Allah sampai ke akhirat. Contoh. Tak bisa tedung-tedung ben saromben. Kalau tantretan bisa tedung ngelak sarpat hibi. Mangana kalau tantretan mau pas tedung jawab pas syuting masan tedung rosak masan. Makan Kanjeng Nabi asarena fokus apa sarena dikena. Walaupun desan secara asaren tapi Athena pakun berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tedung karena tak bisa jadi contoh bae nika. Kanjeng Nabi ngaela dadi contoh. Ngompakna dadi contoh, palonggona dadi contoh, akalampina panengah sadaya dadi contoh. Karena sadayana madepak. Tak oleh ngakan nganak karpat hibi, tak bisa kan. Ini contoh sadaya. Allahu a'lam Muhammad. Madepak Rasul, madepak kalaban lesanna, juga madepak kalaban lesanna tuntunan Allah Al-Qur'an, juga madepak kalaban lalakon tengka sedaya pergaulan nika. Kanjeng Nabi nika hadiahna bagi orang sing ngarep Allah, ridhonya Allah sampai ke akhir, setero sampurna akhiran Allah sampai ke akhirat. Jadi contoh uswatun hasanah kangkui serah limangkana yarjullah. Contoh kangkui orang seesto guste dek ka orang setero ngaulia ridhona Allah. Setero eka lebur. Cara setero eka leburana ben Allah. Cara setero eka istuana ben Allah. Cara setero sampurna akhir sampai ke akhirat ben Allah. Akan orang Kanjeng Nabi nih ben Allah. Mangkana kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mun bakna esto ka Allah, mun bakna lebur ka Allah, mun bakna cinta ka Allah, sing nyiptake langit, bumi, alam semesta nika, alam zahir, alam batin, alam dunya, alam akhirat. Mun esto dak ka Sang Pencipta, pakon norok Kanjeng Nabi. Mun esto dak ka Allah, pakon norok Kanjeng Nabi. Maka belesenna pas beles cinta, yuhibbukumullah. Tak bertepuk sebelah cinta belesenna ka cinta yuhibbukumullah. Mun tak norok Kanjeng Nabi bisa bertepuk sebelah tangan. Mun toroy ka liburan ben Allah teroleh belesen. Mereka kudu norok Kanjeng Nabi sampai ke akhirat. Ki sela oleh belesen sapora satu sana ben Allah. Orang mesti beda kekuranganna, orang mesti beda celana, orang pasti beda cubana, orang pasti beda tusana, mesti beda cubana. Tapi menurut Kanjeng Nabi, coba-cubana tusa-tusana esapora. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullah ekaleburi ban Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum esapora tusa-tusana. Nama boleh? Esapora tusa-tusana. Sallallahu alaihi Muhammad. Nikah dan teretan jadi Kanjeng Nabi nikah
Ora esto ka Allah bakal nurut Kanjeng Nabi. Mangkana ngaji kangku supaya tambah ongke nurut Kanjeng Nabi setetes demi setetes, selangkah demi selangkah. Walaupun abek nikah ka Kanjeng Nabi jauh benih bumi langit. Benih langit ben bumi, langit ka somor kian. Jauh abek nikah. Nikah. Pokoknya nabeng iki sabi lohir malolo ki batin nak ki ngane ke terus pokoknya nabeng kok nabeng tugasnya kita nabeng samampuna tak ajalan soko nabeng kapal pokoknya nabeng muka jadi Kanjeng Nabi ini ka contoh di mangkana yarjullah saya mengharap Allah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah di mangkana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallah katsira. Saya tonton orang, saya terletak pegeueun Allah. Moga-moga manfaat, moga-moga barakah. Nikah tantretan kula tantretan kasoon ben Allah paring Kanjeng Nabi. Nikah anugerah Kanjeng Nabi nikah. Anugerah kula tantretan kasoon terima kasih kepada ti umat Kanjeng Nabi. Saya masuk ke rombongan Kanjeng Nabi, saya masuk ke rombongan Kanjeng Nabi, saya masuk ke rombongan Kanjeng Nabi nika deki nabi-nabi sisa beluna umat tah masuk surga ben umat tah, masuk surga ben umat tah, masuk surga ben umat tah. Kanjeng Nabi ben umat tah masuk kade, dibudi tapi masuk kade. Karena istimewana pemimpin karena istimewana Kanjeng Nabi. Nabi dibudi tapi Kanjeng Nabi wan umat yang masuk surga kada. Dibudi tapi masuk surga kada. Norok bunte. Karena muljana Kanjeng Nabi umat norok pamulja kasoon. Ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi. Kanjeng Nabi nikah membacakan ayat Kanjeng Nabi nikah. Membacakan tuntunan Allah, membacakan ayat-ayat Allah, ayat Allah, ayat kauniyah, ayat bacakan. Wa yuzakkihim. Kanjeng Nabi juga tugasnya selain membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim tugasnya mensucikan jiwa-jiwa manusia nikah. Ini tugas nikah. Wa yuzakihim nabi Kanjeng Nabi tugasnya kangkui mensucikan jiwa-jiwana manusia. Jadi tak cukup. Mun kun berak kumik tak cukup. Karena tugasnya mensucikan nikah. Nikah puto tua, puto ceterek nih. Makanya sampai samangken Kanjeng Nabi mun umat tak fokus norok nyokore ka Allah mun bade secuba norok nolongi minta hisapora dak Gusti Allah. Sampai samangken. Jadi Kanjeng Nabi mulai rambut tugasnya paneka selain membacakan ayat juga kangkui mensucikan jiwa-jiwa nagara tantretan, ate-ate nagara tantretan, rohani-rohani nagara tantretan. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah juga kangkui ngajari. Mun gelek membacakan, pas juga ngajari supaya ngerti ka kitab Allah. Ngajari supaya ngerti ka esena ka tujuanna kitab Allah. Ayat nikah itu conda. Kok biar ngerti. Bani guna baca aki tapi ngerti, faham. Ya. Kalau Allah ala Muhammad berat jadi nabi ini kan Allah ala Muhammad. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Ngajar hikmah paling bagus ilmu paling bagus ilmu mun tengka paling bagus tengka mun akhlak paling bagus akhlak. Mun ke pangeran paling bagus ke pangeran. Oh ya alimul kitab wal hikmah. Salahnya pengerti tentang esena kitab-kitab Allah
tuntunan Allah. Dadi tak oleh Kanjeng Nabi pas nyampiake ngalak karpatibi. Tugasnya juga kangkui mapaham katuntunanna Allah. Kalaben lesanna, kalaben tengkana, kalaben perbuatanna, kalaben pergaulanna, kalaben nikah. Allah sallallahu ala Muhammad. Dadi Kanjeng Nabi benikun tugasnya mada pak malolo. Benikun illal balag mada pak malolo, bada harisun. Alaikum